ओम जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद पंचविंशोऽध्याय प्रथमो भागः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मत्तवाज सोमाने हे विदुर हे मन्ते महेश ठाकुर कृपासे कले सेमानंको कहिरुद गीता तांको से सर्वहर सहुइले बिधाने शिवं को पूजिले ताहांको लेई दिव्य ज्ञान शिव हुइले अंतर्ध्यान शेर सभाई पचितोष ज्ञान हुई हे हरस बलिर समुद्र सलिरे शिवर तपस्या निश्चले आयुत समस्पर शेष तपसारीरे भाईरस रहिले सररोतमणि मान पवन होरे धरि नित्य पदन्ति रुद्रगीत तपे हरिरे उद्धरित तरन्ते सुन हे विदुर से जे प्राचीन अनुभवर राज्य करई अविवेक स्वभावे अज्ञानी कामुक ए कष्ट कर्म लिखितारो मने गाइरे मुनिवर हे महीपति पुत्रवंश हे कर्म मार्गे गले नाश विप्रवचने भमहेला अनेक पशु बध कला ओरसी जीव यज्ञ मरी जे तार नुहंती बैरी दुर्लभ जन्म कला नाश कर्मे हईला ज्ञान ध्वंस हेमंत करी दया चित्ते से मुनि सत्वरे आरती से सर्वघते दया पर अनात्मा विद्या ज्ञान सारो करुणा करी से आयाको दर्शन देले आसिताको मुनिको देखि से आयन तेले आसन सत्परे करी नमस्कार आनंदे पहिले पयर आसने बसाइले देई पार कमल देले थई आहार भक्ति भावे तोष से मुनि रहिले बस कहन्ति ताई दया बही बलपतर ज्ञान नाही तो कर्म मागे हेलुहीन बियल्ते गरा तोर दिन निरति कर्म नियजिलो तो आम्भहित नयायो जे कर्म मोक्ष मार्गे हानि तो ताहा श्रेय पाए मणि जे संग दोषी ज्ञान क्षये बुझिता न पारि राये तो अति स्नेहित हि बन्धा से संग दोषी धर्मधा तासुनि भये न पाहि प्रय विजात प्राय मणि ओ सखिको नृपति भमने मूले मूलमते विषय जले बन्ध होई मोतम ज्ञान नयानई जेवे मोर
রহিতে ভাগ্য বসে নয়াতিতে এই ঘোর কর্ম জোর মরা কয় সুজ্ঞানী পরিহর কুম্ভে সংসারে প্রাণী হিতে ভ্রমণ করো তাহলিতে অব্যক্ত গতিয়ে তুমর দেব মানবী গোচর হেন তুম্ভর দর্শন নয় বিষয় বন্ধেয় ভূমনি মুরুমতে দাতনয়ে স্নেহতি নহিলা জ্ঞানসর রাজ বিভূতি মরে অন্ধ ইন্দ্রিয় সুখ সমহে নিবন্ধে স্বাধীন পারই যে বিশুরয়া তুম্ভ চিত্তে এ স্নেহ সারে মোজে মধ্যে এই মন্ত্রকায় বাক্য জ্ঞানী কতে আনন্দে দেবমণি কহন্তি চিত্তে দয়া বহি সুর প্রাচীন প্রাণ দেহি তু কর্ম জ্ঞানে বিষায়র এনো হইল কর্মী বন্ধু যে পূর্বে পুণ্য তরুথিলা এই যজ্ঞ কর্মী নষ্ট হইলা তু বিপ্রভাতি হেলু বন্ধ অনেক কলু পশুবধ কলসি ভয়াগে মারি সে তরণু হন্তি বহিরে তোরা যায় রে অবিবেক দয়ানব শিলা তিলেক এ পশুগণে কোপবহি তমুক্ত মার্গে বাট চাহি সেই তত্ত্বে নিশ্চে বিনাশিবে তনু প্রবলে ন লড়িবে তো ফিরা হে অসুজেতে এক পশু মরন্তি নীতে এই হাঙ্ক যাই নাহি করো এ নিশ্চে দুঃখ দেবী মধ্য তোতে পাই পরলোকে কাতে হকিবে একে একে এ হাঙ্ক সঙ্গ তীক্ষণায় করো সমানে সে কতর সে সঙ্গে তুমঙ্ক কাটিবে দেবে সে করো পেশিবে আম্বের ক্ষীর স্বর্গপতি তপতি আসে পশু যেতে দর্শনে অরর কামরি কপে নয়ন্তি গরুরি দর্শন হইরি বিহরায় ক্ষর করন্তি অবিতলে সে তোতে পাইলে আয়ন কইবে অবশ্য হয়ন তাহাঙ্ক মুখে আয়ন হরিলে ন পাই জীবন ওম শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র।